Assalamualaikum dan salam sejahtera. So ini adalah video pendek berkenaan dengan double conversion FM receiver block diagram. So topik ini telah kita pelajari beberapa minggu yang lepas. So kali ini saya akan highlight lebih lanjut berkenaan dengan topik ini sebagai persediaan untuk menghadapi kuis pada hari Khamis nanti. Okey. Dan untuk pengetahuan semua berkenaan dengan frequency modulations, remember that by standard, okay, the FM broadcasting frequency band berada pada julat 88 MHz sehinggalah 108 MHz. Okay, so the antenna has the capability to absorb all of this FM frequency band. Okay, so katalah, okay, let's say I want to listen to a specific radio station. Okay, contohnya saya nak mendengar radio Era FM. Okay, Era FM di Batu Pahat, dia punya frekuensi adalah 104.5 MHz. Okay, let's say I want to listen to Era FM. Okay, Era FM radio. Okay, so this pre-selector will tune to the 104.5 MHz, center frequency at 104.5 MHz. Okay, pre-selector akan membenarkan masuk frekuensi yang saya inginkan. Okay, kemudian signal ini akan masuk ke dalam RF amplifier. RF amplifier will amplify the amplitude of the input. Okay, kerana signal yang kita terima itu mempunyai amplitude yang kecil disebabkan oleh attenuations. Okay, semasa bergerak daripada transmitter kepada receiver, signal itu telah mengalami attenuations yang besar. Maka apabila sampai kepada receiver, dia punya amplitude agak kecil. So we need to amplify the amplitudes so that we can do the next process. Okay, and then the next so you see that keluaran di sini masih 104.5 So sebab saya nak mendengar 104.5. So this will put inside the first mixer. Okay, masuk ke dalam mixer yang pertama. So mixer yang pertama ini, kalau kita belajar sebelum ini, mempunyai simbol X. Dia ada simbol X sebenarnya. So X, as we learned previously, that it will do the multiplications process mathematically. So apa yang berlaku dalam mixer ini, dia akan mixkan dengan first oscillator signal. Okay, maknanya input frequency kita mixkan dengan first oscillator signal. So keluaran daripada first mixer ini akan ada dua kemungkinan. Apa yang kita belajar, kalau kita darabkan mathematically, it will produce a lower sideband and also the upper sideband. Okay, so kita akan ada FLSB and also USB. Okay, dan ada beberapa harmonics yang lain lah. Okay, so harmonics kecil yang lain itu masih ada. Okay, so and then this signal will go through the band pass filter. Okay, so apakah frekuensi yang terhasil keluaran daripada mixer ini? Itu yang kita nak fahamkan sekarang. Remember that why we put inside the mixer is that we want to do down conversion. We want to convert this input into intermediate frequency. Dan remember, dalam FM kita melakukan proses down conversion sebanyak 2 kali. Berbanding dengan AM yang kita dah belajar sebelum ini, kita melakukan proses sekali saja down conversions. Now we have 2 times down conversions. Itu sebabnya kita akan memperoleh first IF. Okay, first IF dan juga second IF. Okay, so first IF ini merupakan frekuensi yang lebih rendah daripada input, iaitu radio frequency. Okay, yang mana sebenarnya dia merujuk kepada FLSB yang dihasilkan daripada first mixer. So the first FIF
is actually the lower sideband of the frequency component produced by the first mixer. Okay, so how to find the FIF? Apa yang kita telah pelajari sebelum ini, ada dua kaedah untuk mencari intermediate frequency, iaitu sama ada secara high side injection ataupun low side injection. Okay, so di dalam nota yang kita dah pelajari sebelum ini, FIF bersamaan dengan FLO, local oscillator frequency, minus FRF. FRF adalah daripada input, iaitu 104.5. So this is for the high side injection. Okay, high side injection. Manakala untuk low side injection, okay, low side injection bermakna FLO ini lebih kecil daripada input FRF. Okay, sebab kita tak nak ada negative frequency, so kita terbalikkan sahaja, iaitu FRF minus FLO. Okay, atau you nak buat modulus pun boleh, daripada high side injection ini kita buat modulus, kita akan buang dia punya negative magnitude situ. So this is for the low side injection. Okay, saya letak low lah. Okay, dan sekarang ini kita nak mencari nilai IF, the first IF. Okay, dan apa yang kita telah belajari sebelum ini dalam standard FM, okay, nilai intermediate frequency, the center of the intermediate frequency sebenarnya telah ditetapkan by standard. It is a factory tune. So standard telah menyatakan beberapa set of frequency yang boleh dijadikan sebagai intermediate frequency. Okay, dan dalam beberapa slide selepas ini ada dinyatakan bahawa first IF, okay, first IF, first intermediate frequency bersamaan dengan 10.7 MHz. Manakala second IF, second intermediate frequency, adalah bersamaan dengan 455 kHz. Ini adalah nilai standard, telah ditakrifkan sebagai standard, dan ini merupakan center frequency of the intermediate frequencies. Okay, so apa yang kita nak cari di sini adalah kita nak cari dua keluaran frekuensi daripada first mixer, iaitu FLSB, lower sideband dan juga upper sideband, keluaran daripada first mixer. Seperti saya telah nyatakan tadi, kalau FLSB, okay, saya tulis di sini. So FLSB ini diperoleh dengan cara hasil tolak antara first input, hasil tolak antara local oscillator frequency dan juga input. Okay, bermakna yang inilah FLO tolakkan dengan FRF, ataupun sebaliknya. Ini kalau high side injection lah. Okay, so kita nak mendapatkan nilai this lower sideband, yang mana lower sideband ini sebenarnya adalah bersamaan dengan, macam saya katakan tadi, dia adalah FIF. Okay, manakala untuk FUSB, ini keluaran mixer, the upper side frequency keluaran mixer ini sebenarnya adalah hasil tambah local oscillator dan juga input, iaitu FRF. Remember, keluaran mixer adalah hasil tambah dan hasil tolak frekuensi antara kedua-dua input yang masuk ke dalamnya. Ingat So oleh itu akan ada dua significant frequency yang akan keluar, dua significant component yang akan keluar, dan juga ada beberapa harmonics kecil lah. Okay, so now we want to find what is the local oscillator that we want to use? How much is the frequency for the local oscillator? Okay, given that we already know how much is the IF, kita telah tahu berapakah nilai IF berdasarkan standard. Nampak So kalau saya nak menggunakan low side injection, okay,
If I want to use a high side injection, bermakna local oscillator saya mestilah lebih besar daripada nilai FRF. Lebih besar sebanyak FIF. Bermakna kalau kita gunakan high side injection punya equations, kita gunakan high side injection punya equations, bermakna saya boleh dapatkan FLO bersamaan dengan FIF tambahkan dengan FRF daripada input. Ini kalau high side injection, yang mana saya boleh dapatkan ianya bersamaan dengan this is the first IF, so IF1 lah. So IF1 by standard it is 10.7 MHz, and then plus with input 104.5 MHz. Okay, so the local oscillator frequency that I need is actually equal to 115.2 MHz. Okay, kalau saya nak gunakan high side injection, saya perlukan local oscillator yang mempunyai frekuensi 115.2 MHz, iaitu frekuensi sebanyak FIF1 lebih besar daripada input. Okay, this is for the high side injection. Kalau saya nak menggunakan konsep low side injection, contohnya, okay, sekiranya kita menggunakan low side injection dalam mixer ini, maka FLO mestilah lebih kecil daripada input FRF. Sebab kita ada dua input saja, salah satu mesti lebih besar. Okay, salah satu mesti lebih besar. So dalam kes ini, kalau saya menggunakan low side injection, bermakna FLO yang saya akan peroleh adalah sebanyak FRF tolakkan dengan IF1. Okay, so this is equal to 104.5 MHz minus 10.7 MHz. So I need local oscillator frequency of 93.8 MHz. Okay, 93.8 MHz. Ini kalau saya perlukan low side injection. Kalau saya menggunakan low side injection, bermakna saya perlukan local oscillator dengan frekuensi 93.8 MHz supaya saya boleh produce the first intermediate frequency, iaitu 10.7 MHz. Okay, so kali ini kita dah lihat, kita dah cari dia punya FLSB, lower side, keluaran daripada first mixer yang ini. Okay, keluaran daripada first mixer. So macam mana pula, okay, macam mana pula kalau kita nak cari FUSB, keluaran daripada first mixer? Keluaran daripada first mixer, okay, kalau saya menggunakan high side injection, okay, kalau saya menggunakan high side injection, bermakna FUSB yang akan terhasil, okay, ini cerita high side injection first. Kalau saya menggunakan high side injection, bermakna saya punya local oscillator itu lebih besar daripada nilai FRF input. So F upper, FUSB, the upper side frequency keluaran daripada mixer adalah bersamaan dengan FLO tambahkan dengan FRF. Okay, so bermakna di sini 115, ini yang high side, 115.2 MHz plus 104.5 MHz. So FUSB yang terhasil keluaran daripada first mixer adalah 219.7 MHz. Ini kalau kita konsisten menggunakan high side injection. Okay, high side injection. Kalau kita menggunakan low side injection, for example, okay, for example saya menggunakan low side injection,
Sini saya sambung di sini je. Okey. Kalau saya menggunakan low side injection, bermakna FUSB saya adalah bersamaan dengan kita nak cari upper side frekuensi keluaran mixer. Sekiranya kita menggunakan konsep low side injection, yang bermakna local oscillator frekuensi lebih kecil daripada input FRF. So oleh itu dia bersamaan dengan ni masih tambah lah, tak ada masalah, FRF. Okay, so this is equal to, so now FLO, use the lower FLO, which is 93.8 megahertz plus with 104.5 megahertz. Okay, and I will get this equal to 198. Okay, 198.3. Okay, 198.3 megahertz. Okay, so this is if I use low side injection. Nampak So sekarang ini signal-signal ini yang kita dah lihat ini. Okay, signal-signal ini yang kita dah lihat semua ini So apa yang terhasil adalah F lower sideband, iaitu the first IF. Okay, so maknanya frekuensi kemungkinannya adalah FIF tambahkan dengan upper side frequency dan juga harmonik yang kecil-kecil tu lah. Okay, F yang saya bulat ini adalah harmonik yang kecil-kecil FUSB kita telah dapat. So kemudian ini semua masuk ke dalam band pass filter. Band pass filter akan select the desired frequency, iaitu yang lower side band, iaitu the first IF. Kita nak dapatkan signal yang berfrekuensi lebih rendah, so kita akan filter pada frekuensi intermediate frequency. Okay, yang mana di sini akan menghasilkan keluaran 10.7 MHz, which is the first IF. Okay, center pada 10.7 MHz. Okay, and this, okay, kita nak sekarang ni down conversion, kita tak boleh ambil upper frequencies. Kita perlu ambil lower frequency because we want to do down conversions. Kita akan buat down conversion sebanyak 2 kali. So ini frekuensi ini akan masuk ke dalam second mixer. Again, second mixer akan melakukan proses darab. Okay, mixing, we mix 2 input. Okay, this time we mix with second local oscillator frequency. So berapa nilai frekuensi? Kita pun tak pasti berapa. Okay, so keluaran daripada second mixer sama juga akan ada F lower sideband, akan ada F upper sideband, dan akan ada small harmonics frequency. Okay, so macam mana nak cari FLSB? FLSB adalah bersamaan dengan hasil tolak. FUSB adalah hasil tambah. Remember, kalau kita darabkan, kalau kita buat proses darab mathematics, that means we will produce 2 main components, hasil tolak dan juga hasil tambah, berserta beberapa components harmonics. Okay, so FLSB adalah merujuk kepada the second IF, which is 455 kHz. Okay, FLSB mestilah bersamaan dengan FIF 2, iaitu 455 kHz. Kenapa macam ni? Sebabnya kita ingin melakukan down conversions, we must make sure that hasil tolak frekuensi mestilah FIF yang kedua. Kita mesti pastikan hasil tolak frekuensi dalam mixer adalah 455 kHz. Okay, center pada 455 kHz. Okay, so now the issue is untuk mendapatkan 455 kHz ini, okay, we have 2 options. Either you want to use high side injection ataupun low side injection. Okay,
So again, ni saya nak buat kalau FUSB bersamaan dengan FLO yang kedua, FLO yang kedua ditambahkan dengan inputnya apa? Inputnya adalah FIF 1, the first in IF. Nampak So now I want to determine how much is the second local oscillator frequencies. So I have the two options. Either I want to use a high side injection or low side injection. Okay. So for example, if I want to use a high side injection, that means FLO is equal to F is equal to FRF. Sorry. Okay. So the output here is FIF1. Okay, FIF input FIF1, and also we want to produce the output which is FIF2. Okay, FLO mestilah lebih besar daripada FIF1 sebanyak FIF2. Okay, so ini bersamaan dengan so 10.7 plus with 455 kilohertz, 455 kilohertz. So this is equal to 11.155 megahertz. Okay, so this is if I use high side injection. Maknanya FLO saya mestilah lebih besar daripada input, iaitu FIF1. Ni FLO2 lah saya letak. Dan kalau saya menggunakan low side injection, okay, if I use low side injection, that means my FLO 2 bersamaan dengan FIF minus FIF1 FIF okay, 1 minus FIF1 minus FIF2. Okay, so this is equal to, saya padam sikit. Okay, so this is equal to 10.7 megahertz minus 455 kilohertz. Okay, so this is we can say that this is equal to 10.245 megahertz. Okay, this is if we use a low side injection. Kalau saya nak melakukan proses low side injection, that means the local oscillator frequency must be less than the input FIF1. Okay, so ini local oscillator punya frequency. So kita dah dapat local oscillator tu frequency berapa, FLS lower sideband pun kita dah dapat. So sekarang kita nak tentukan apakah frekuensi yang kedua, hasil tambah itu. Hasil tambah. So hasil tambah FUSB keluaran daripada second mixer adalah bersamaan dengan FLO2 plus the input in the mixer, in the second mixer, which is FIF1. So this is equal to, so kalau katakan kita menggunakan high side injection, maknanya saya akan ambil higher FLO,
11.155 plus 10.7 mega. So kita akan dapat bersamaan dengan 21.855. So 21.855 megahertz. Ini kalau kita menggunakan high side injection. Okay. If we use a low side injection, what happen? Kalau kita menggunakan low side injection, bermakna kita akan dapat FUSB, the upper side frequency produced by the second mixer is equal to FLO2 plus FIF1. Okay, FIF1. So ini kita ambil local oscillator frequency yang rendah, iaitu 10.245 plus 10.7 megahertz. So we will produce the upper sideband frequency of 20.945 megahertz. Okay. So this is if we use low side injection. Nampak So kita keluaran daripada second mixer adalah the lower sideband, which is the second IF, dan juga the upper sideband. Okay. And then another harmonics yang kecil-kecil. Kemudian signal ini akan masuk band pass filter yang kedua. Band pass filter yang kedua will select the lower frequency, which is the second IF. Okay, band pass ini dia akan select pada frekuensi yang rendah, dan dia akan melepaskan frekuensi keluaran 455 kHz, center pada 455 kHz. Okay, center pada 455 kHz. And then masuk ke dalam IF amplifier, will amplify the amplitudes, and then put inside the band pass filter so that we can have a sharp cut off frequency, center pada 455 kHz. Okay, center pada 455 kHz, keluaran daripada band pass filter. Okay, so maknanya band pass filter yang di sini dia akan select only the desired channel. Okay, center pada 455 kHz. Okay, dan dia akan buang yang lain. Okay, other frequency will be removed. Okay, and we only select frequency band, frequency component, center pada 455, focus on one channel only. Then we put inside the detector stage ataupun demodulation stage. Limiter will limit the amplitudes. Okay, dia akan limitkan amplitude, sebab amplitude ni dia pelbagai. Sebab kita yang dalam dunia sebenar, dia bukan sine wave. In the real world scenario, the signal is not in the form of sine wave, that yang apa yang kita belajar dalam subjek ini. So dia ada mempunyai dalam real world scenario, the signal has infinite shape of amplitudes. Okay, ada tinggi rendah sebagainya. So we need to limit a certain amplitudes. Okay, at a certain level of amplitudes only. So this is the job of the limiter. So limiter kita tidak belajar dengan detail dalam subjek ini. And then put inside the demodulator. Demodulator will do the demodulation process, and then we get the output. Keluaran di sini adalah frekuensi message signal. Okay. Kemudian ada de-emphasis. Kalau you lihat di sini, dia akan kurangkan dari segi amplitude. Sebabnya pada transmitter kita telah naikkan amplitude, manakala pada receiver we need to reduce the amplitudes. Okay, and then we amplify before we put inside the speaker, and then we can listen to the radio channel that I want to listen. Okay, so nampak tadi saya nak dengar era FM, so saya akan dengar lagu, saya akan dengar radio era FM lah, keluaran di sini era FM. Nampak So from here you know how the process happens.
Okay, masuk ke dalam first mixer, dia akan down convert to the first IF. Masuk ke dalam second mixer, will down convert to the second IF, and then we do the and then we amplify, and then we filter out only one channel, and then we do the demodulation process sehinggalah keluaran kepada speaker. Barulah kita dapat dengar radio yang kita inginkan. Okay, so that's all for this video. Hopefully you can understand what I'm explaining about this frequency conversions. Okay, kerana ini akan ada beberapa soalan ditanya dalam quiz nanti berkenaan dengan frekuensi-frekuensi yang terlibat. So soalannya tidak susah, mudah saja. So hanya perlu tahu keluaran daripada first mixer, second mixer. Okay, so that you need to understand about that. Okay, so that's all for this video. Okay.